Welcome sa Buhay na Bayani Vlog. Ito ulit, ginawa naman ni Sir ay board number 4. Sige Sir. Main. Lighting. Okay. Off mo muna Sir, 3-way. On mo ulit. On. Gitna. Dulo. O dyan ulit. Gitna. Dyan ulit. Gitna ulit. O sige, okay na yan. Next. Ano yan? SPO. Sige. Meron? Meron siya. Sige. Next. CO. Meron? Meron siya. Sige, okay na. Okay na sir, off mo na. So ito naman, ang ginawa ni sir ay board number 4. Sige sir. On. Main. Lighting. 3-way. On. Switch. Okay, 4-way. Gitna. Dulo. Diyan ulit. Gitna. Gitna ulit. Yan, 3-way na. 3-way. Yan. Okay, next. Outlet. Breaker. On muna. Okay. Okay, so sige, next. Ano yan? SPO. Sige. Okay, very good. Okay na sir. Bunot na sir. Off. Tapos ng board number 4. So i-check natin ang gawa ni sir. Sige sir. Okay. Sige. Okay. Off mo muna sir sa una. On mo ulit. Gitna. Okay, 3-way. Yan ulit sa 3-way, 4-way. Okay, yan ulit, 4-way ulit sir. Okay, 3-way. Okay. Next, outlet. Breaker sir, on. Ano yan? SPO. Okay, so SPO. Okay. Next. Hindi na okay na sir. CO. Okay, very good. So okay na sir. Off mo na sir. Bunot na. So may nakatapos ulit na training natin. Ang ginawa niya naman ay board number 4. Sige sir. Saksak mo na sir. Okay, main. Yep, lighting. Okay, off mo muna sir sa unang switch. Yan, on ulit. Okay, gitna. Dulo, 3-way. Yan. Yan ulit sa 3-way. Gitna, 4-way. Yan. Gitna ulit. Dulo. 3-way ulit dito, kabilang side. Okay, next sir, outlet. Ano yan? CO. Tester. Tula. Sige sir, lagay. Baka dito na maluwag. Ayan. Okay, so next. Ano yan? SPO, sige. Ayan, okay na. Okay na sir, off mo na sir. Bunot, okay. Maraming salamat sa panonood ng Buhay na Bayani Vlog.
Lahat tayo ay pwedeng maging bayani.